अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी से बड़ी खबर सामने आई है। अन्नपूर्णा भंडार योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं कालचिनी बीडीओ कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखते हुए बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से मामले की जांच कर जल्द समस्या का समाधान करने और बकाया राशि उपलब्ध कराने की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर कालचिनी बीडीओ कार्यालय में महिलाओं ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह है कि सबके जे मिले लगे और ऐसे ना है जे कि गरीब मने आहे ऐसे बहुत ऐसे प्रचार आहे जे गरीब आहे से मन के एक तक भी अन्नपूर्णा के नहीं मिले जे कि इच्छा जब उके मिले थे तो मुके भी मिले चाहिए। ये चीज तो बहुत ऐसे छूटल है, हर गांव में छूटल है, हर ब्लॉक में छूटल है। तो एक मन में दुख लागत है जे कि पैसा चीज तो सबके लागेला कि मुके भी मिले चाहिए। वैसे वही चीज है कि इतना आदमी है ये तो कमती होला और भी बहुत आदमी है जे कि एखन तक भी अन्नपूर्णा भंडार नहीं मिले। जैसे कि मोर खुद भी सब मोर इच्छा रहे कि 17 तारीख के घुसी गई लेकिन 17 चल गला, 18 चल गला, 19 चल गला, 20 लाख 20 की भी नहीं मिलला। तो मन में दुख लागत है सबके। एक वही पैसा से बहुत कोई के लोन चलाएला के घरे खर्चा करेला कि स्कूल में फीस देवे के ट्यूशन में फीस देवेला के बहुत काम रहेला। लेकिन आई जी आश्रम में बैठते हमने के आज मिली कहते चल जाते लेकिन हमने के पैसा नहीं मिलते। पर मैं सरकार से यह कहे चाहता हूँ कि हमारे जैसे गरीब दुनिया भर में पड़ला है कि उमन के तरीकों देखो और उमन के जल्दी से जल्दी ये चीज कर दो। का रीजन दिखाते माने जे नहीं मिलक से का रीजन का दिखाते? तो मैं जैसे कि मोर चेक कर लो मैं अपन मोबाइल से तो मोर मोबाइल में अपलोड दिखाई लेंगे पर अपलोड मैं तो जून में ही ऑनलाइन कर चुकी हूँ फिर भी मोर के अपलोड दिखाई लेंगे। मैं समझ नहीं सकता कि मोर ऐसे काले करला है इकर आगे कई बार मिल रहे हैं। मोर एक ही बार मिल रहे हैं जून 30 तारीख के मिल रहे और एखन ई बार के नहीं मिल रहे। एखन फॉर्म सबमिट होलक? फॉर्म सबमिट एखन हमने नहीं कही रही आए बहुत ज्यादा भीड़ काले की इतना भीड़ है काले की नहीं मिलन कई के ही भीड़ है मिलता को इतना जमा नहीं होता। सबके इच्छा है कि मौके भी मिलो कई के ही इतना भीड़ है। ठीक है तोर नाम? मोर नाम जोगिता ओरा। আছে মানে প্রথম থেকে এখন তো একবারও টাকা পাইনি, ঠিক আছে। তখন থেকে খালি দৌড় ঝাঁপ, এখান থেকে ওখানে যাও, ওখান থেকে ওখানে যাও, এই তো করছি। এইটা মনে করো 17 তারিখ থেকে টাইম ছিল, 17 গেল, 18 গেল, 19 গেল, 20 গেল, আজকে 21 তারিখ, কিছুই নেই, শুধু আন্ডার প্রসেসিং দেখাচ্ছে। এটা অ্যাপ্রুভাল দেখাচ্ছে না, কি হচ্ছে না, কি ভুল আছে না আছে সেটা তো আমাদেরকে জানতে হবে না। এরকম তো হ্যারাসমেন্ট করাটা তো ঠিক না। কারণ সবাই যখন পাচ্ছে তো আমরাও তো মানে অধিকার তো আমাদেরও আছে না, সরকারের পয়সা আমরাও পাবো। তাহলে মনে করো সেটা পাচ্ছি না, কেন পাচ্ছি না, মনটা তো খারাপ হয়। সারা পাড়াতে সবাই পাচ্ছে অথচ আমি পাচ্ছি না। আমার ফ্যামিলিতে কেউ পায়নি। তা আমার না বাড়িতে কোনো সরকারি চাকরি আছে না সরকারি কোনো কিছু দেওয়া আছে, কিছুই নাই, অথচ আমরা টাকা পাচ্ছি না। তো সেটাই জানতে যাচ্ছি যে কেন পাচ্ছি না, আদৌ কি পাবো কি পাবো না। দিলে সবাইকে দাও, না দিলে কাউকে দিও, ঠিক আছে, অধিকার সবারই আছে। তো সেটাই দেখতে আসছি আজকে যে এই নাম্বারটা বলে নিচ্ছে, এখন কি ভুল আছে সেটা জিজ্ঞাসা করলেও বলছে না যে আমাদের ফর্মে কি ভুল আছে, সেটা আমরাও বুঝতে পারছি না। তো সেটা ঘর তো সবারই দেখো বলছে যে 3টা রুম থাকলে হবে না, আমরা সেখানে এজ করে দিয়েছি। তো 3টা রুম তো সবার ঘরেই থাকে, 2টা ছেলে থাকলে, একটা মেয়ে থাকলে, স্বামী স্ত্রী থাকলে, শ্বশুরশাশুড়ি থাকলে তো 5টা রুমও থাকতে পারে। সেটা তো সরকারি পয়সা দিয়ে বানানো হয়নি, সেটা আমরা হয়তো লোন ধার কত কিছু করে ভুটানে লেবারি কাজ করে কেটে কুটে পয়সা আনছে, সেটা দিয়ে ঘর বানাচ্ছি। তো সেটা যদি 3টা রুম দেখে যদি না দেয় তাহলে তো কিছু করার নেই। তো সেটাই সরকারের কাছে বলার যে কিসের জন্য আমরা পাচ্ছি না, সেটাই প্রশ্ন যে কেন পাচ্ছি না। সেটার জন্য আজকে বিডিও অফিসে আসা যে দেখি কি বলে, সেটাই শুনতে এলাম। এখন জানি না সরকারের কাছে এটাই কি দিবেন তো সবাইকে দেন, না দিলে কাউকে দেবেন না, বন্ধ করে দেন, ঠিক আছে। কারণ সবাই আশা করে এই যে এতগুলো লোক লাইনে আছে, এমনি লাইনে আছে গরমের মধ্যে বাড়িতে কত, হ্যাঁ কত, আজকে বলে অঞ্চলে যাও, কালকে বলে বিডিও অফিসে যাও, অমুক দিন, কতদিন বিডিও অফিসে আসলাম জানো, কেউ খালি মোবাইলে দেখে তোমার আন্ডার ইনকোয়ারি আছে, তোমার আন্ডার প্রসেসিং আছে, বাস এতটুকু।
ফর্মটার মধ্যে কি ভুল আছে, কেন ভুল আছে সেটা তো বলছে না। তো সেই জন্য 3টা রুমের জায়গায় আমরা ইয়েস করে দিয়েছি, কি সেটাই কি ভুল? তো 3টা রুম বানাবো না, সেটা তো আমরা লোন নিয়ে কিস্তি নিয়ে এখনো বন্ধনী কিস্তি চালাচ্ছি, এটার কিস্তি চালাচ্ছি, তো লোন নিয়ে করছি। এটা বড়রা বাইরে কাজ করছে, লেবারি কাজ করে পয়সা আনছে, সেই পয়সা দিয়ে ঘর বানাচ্ছে। কিন্তু সেটার মধ্যে সরকার কি করে বলে যে 3টা রুম থাকলে দিবে না? এটা কিন্তু ঠিক না। তো সেই জন্য দেওয়ার হলে সরকার সবাইকে দিবে, না দেওয়ার হলে কাউকে দিতে হবে। কোথা থেকে আসছেন আপনি? কি আমি নাম? জয়গা GP1 থেকে আসছি।